Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyod na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nitong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata, nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda o man karne, subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod, nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat, aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalawman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalawom ug pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran nini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkikigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Mano Minyong Villaflor
nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos nun gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutob sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usa na niini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongos non ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongos non, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongos non. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipiko kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan yun sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez, sanglit
Siya lang ang bugtong hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan o usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Manuponyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Philippines Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong gipasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School. Paingon dito sa Hilongos Airport. O mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang gyud ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bag-ong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport. Apan technically, dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan.
aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kitibukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Marion FM. 5 years na. Abante pa. Kapin sa 200 ka mga igsuong hilongosnon ang nakatiyam-tiyam sa lamian nga lugaw. Samtang 30 sab ka mga hilongosnon ang nakapahimo sa libre nga tupi. Og kapin sa 50 ka mga hilongosnon ang nakarawat sa 3 ka kilo nga bugas humay. Atol sa pagsaulog sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagpangalaw-kalaw sa kahanginan sa 93.5 Marion FM dinhi sa lungsod sa Ilongos og sa mga kasilinganan ini nga mga kalungsuran. Tuguti nga among itunol ang way katapusan nga mga pasalamat ngadto sa atong mga partner nga nipasaw sa ilang mga grasya to sa atong mga kaisuran nga mga hilongosnon nga nanginahanglan. Ang duha ka mga hilongosnon nga nagbase karon dito sa nasod sa Japan ug sa Europa. Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, Jason's Builders, Blue Sapphire, Planters Marketing, BMVL Sports Center, Irish Purified Water, Buku. Pinaagi nila ni Attorney Lizelle May Galia Claros ug Attorney Jonathan Claros, Konsehal Boy Ortega, Barangay Western Poblacion Officials, pinanguluhan ni Barangay Kapitan Reynaldo Raymac Makuto ug sa tibok nga sakop sa konseho, OG Barbershop ug Men's Outlook Barbershop sa magsuod nga Rogelio ug Arvin Carino. Thumbs Rigao Photograph and Films ug sa tao nga mo'y responsable sa paghimugso sa Sibianan nga 93.5 Marion FM, Honorable Vice Mayor Albert Bintong Villarhermosa. Kaninyong tanan, daghan salamat gikan sa among kinayukan gawahin sa among kasing-kasing. Mabuhi ang mga hilongosnon. 93.5 Marion FM. 5 years na. Abante pa. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na ituto ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod
sa bato. Ang Renren and Dosel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Dosel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na adonata Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pag yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga mga sudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati sila mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM.
Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:47. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong Hilongos no. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos no, ikaw ang akong inspirasyon. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Hilongos! Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos. Welcome, 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 welcome! Kung Sa lain na sa ito mapanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! Hilongos sa tulungsod, mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa atong buutan, manggihunaon, nga pangamaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. mag-isa, ako ko wala. Sa gihapon, kini yung bus ngalagan sa kahanginan, ang inyong amigo nga way paglupat, ang inyong amigo nga di na tantong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyo ko'y pinanggahan ko tagarong untop alas 11 takla ni ining kabuntagon. Nga lungsod. Kabuntagon, oy, kay sunan ko Hilongos to, lining adlaw mga higalagang Birnes. Katapos ang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Birnes igsuon ko pizza. Oy, sis na oy sa buwan mga yalas Hulyo tuig 2026. Kumusta ang atong mga suki nga mga tigpaminaw?
Ang hinaot ko nga nakabudihan karon sa Piskay, Kadasig, Igaman ka, Maya. Hindi na pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Mapasigan ko kung hihilongos mo. Oh, Ilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Oh, Ilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Good morning ni mo diha. Popoy Anchita, Poy. Madyo good morning, Poy. Bibi Hosol, Ate Gina Cobio Herbier. Ogni, wailain, atong amigo, Brad Pitt TV Pata. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo mga higala ining kabuntagon sa adlaw nga Biyernes, no? Medyo doon natin na sinati nga paghuros sa medyo kusog-kusog nga hangin usahay dinhi sa ato. Unya matagaroon niya doon ay paglugdong sa tong kalangitan. Kana lagi mga higala gumikan sa epekto ni sa hinungaw sa bagyo nga Inday. Dili Sara ha. Oh. Gikan sa iyang pagka super typhoon ni nahimo na dyan, regular na lamang dyan nga bagyo, regular. Oh. So ano ni patungod mga gala dool sa Silangan, Amihanan nga bahin sa Luzon, no? Isabela, Cagayan. Unya iyang gihasol pag-ayo ang mga islas Batanes kay paingon man ni dito sa nasod mga galas Taiwan og di man kay mulahos pasud ni, no? Og di pa sa mahilis mga gala mahimo pa ning nga mo tugpa dito sa nasod sa Japan. No? Apan dinis ato mahimong layo rin ni sa ato mga galas Kabisayan. Apan nangimbitar lang ning laing sistema sa panahon. Aray! Nangimbitar. Iya mga galang gigoyod ang hanging habagat nga maoy ni pasuabe karon ni sa ato. So mao ni, no? Tagabi kusog pag-ayo ang horos hangin. Sayo na mingaw kadalanan oy. Ingon wa na. Sayo na mingaw kadalanan. Mo ni mga gala ang ganito dito sa ang mga lungsod o mga dakbayan sa amihanan nga Luzon, doon na nay gipahigayon nga preemptive evacuation o doon na po'y pipila ka mga eskwelahan nga wa nang patambong sa ilang mga tinun-an, no? Ilang gisuspenso mga gala ang klase. Gumikan sila papangandam ni ining typhoon mga gala Inday, bagyong Inday. So dinis ato relax tagamay. Onya og dito mga kilas Luzon dunay bagyo nga ilang kini ang panagan-an. Dinis Kabisayan na dihapon no ang bulkan mga higala nga Kanlaon, ang Mount Kanlaon. Dito sa Negros ni buto kagabong adlaw. Pagbuto hilabi ko sugod tingali sa kuano kini bang ay dabang eruption kay ang dakbayan sa Sugbogod nakasinati pod mga galag asphalt. Nag-uwan po na sila mga agipo. Unya peligro ra ba na kay makahilo man sa lawas tao kanang maong abog ra magutod ang putunaon pero makahilo na, no? So giawhag ang mga tao labi na sa mga lugar nga medyo na concentrate ba ang kini ang asphalt nga magsulob mga galag face mask. Dili nang labakara ra kay di man makasustener. Katong N95 nga face mask kay makabangil gyud siya mga gala sa mga abog kaya posibleng imong mahanggap. O gani ang barangay kapitan ato ni amigo barangay kapitan dito sa
barangay sa ngani San Nicolas proper. Kanas tabuan ba? Si Kapitan Clifford Ninyal. Ni abisos iyang mga lumulupyo nga og mahimo di ila mo gawas ng mga ilang panimay kay aron kalikayan mga igala nga daot ilang kalawasan kay makahanggap sa hangin. Bintahan ang tagamay dire kay layo tag bulkan. Layo pa sa bagyo. Pero sahay masantako po ta. Aray! Ang ato ni di mayang gipakigbisugan kiniro sa itong kalisod. Kiniro sa kalisod. Sa pagmahal, pag-ayos gasolina, ingon hilabihang lisuras kahimtang karon. Hingbarato ang gasolina tinuod pero hingbaos po ang kiniang atong bayronos kurente. Hingmahal po pag-ayo. Ingon na po, lisod to kahimtang karon. Mangutana ko ninyo, sa una di ay hayahay mo. Aray! Nakaingon mong lisod to kahimtang karon. Kano ba sa una, hayahay mo? Igon. Pero masukan dinhi man ko nagtubo, dinhi mo ko nagdagandagan sa pantalan, wa pa ko'y pamurol, dinhi na mo ko nagdagandagan. Wa mo ko nakabalita po tinuod og tagahilongos nga namatay spasmo. Wa pa ko kadungog. Di sa pagkato tingali pangutan-on ang record ni Dr. Manet Gabisan, ang ato mga galang doktor sa Rural Health Unit. Murag wa tingali silang record kanon ni namatay spasmo tagahilongos. No? Gipatol naman tingali na ay gipatol. Aray! Ay, ikaw amigo. Tuwa di mga igalas Estados Unidos. Ang amigo Giovanni Glenn Suarez. Giovanni Glenn. Tuwa mga igalas sa wa ba ka desierto sa Texas? Sige na kitag pariner dito kay daghang mga Amerikano dito. Aray! Balik, isa mo ko'y pariner. Sir Philadelphia Alpante, good morning sir. Morning Dol, more power to your program. Hilongos atong lungsod. O more power sir, more viral na po ni sir. Adios. Adios. Like so good. More power magani. Sa to ba more power? Adugang na po ni viral nun. Adios. Ako'y kaubo ini. Saba-saba na po. Tugta. Yapikin mo ko ini. Lahalay. Atong takta mga higala, untop na nga ikanapo sa kabuntagon. Sa susunod mo nagsugod ron. No? Murag sa susunod na nakasugod ka ron. Kagahapon nadugay ta kay nag-ilihir pa man mi. Ilihir sumada. Kala, atong sugdan-sugdan sayo-sayo mga igala kining itong mga istorya sa pangdinagkong tao niya. Pangdinagkong tao nito istoryaan ron. Kamu din magagmay mga Pino. Padaplin sa mga gamay ha. Wala na mo. Maximus Prime Palo. Naadyo na day. Oy, naadyo na do. Naadyo na taon. Ambot yun sa tunaho po. Di na ko makasubay yun sa pag-adong akong Facebook. Nakalagin na ko balik diri sa atong computer. Tulpok na mo to. Nala. Standby sa duha. Mapadaplan sa gamay duha kay pandinag ko at istoryahan ron. Alas 10:01. Hilungos atong lungsod. Now, karon bang mga panahon na sukad pagkalunis. Ang tanan mga happy tanan mga igala nga
mo publikar sa Facebook, mo komentaryo anang Facebook, o bisan asa nga mga social media. Mura na pong mga abogado, uy. Aray! Mura na pong mga abogado, tanan, haigod. Sukad mga igala pagkalunis kay mamanay ang pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga senador, mga higala nga mao'y ni barog karon isip mga maghuhukom. Sukad niya atong lunis. Tadaghanan na katong suhitos mga legalidad. Uy! Aray! Ha? Daghan nagkaan sa mga suhito. Gani ang mga batikan nga mga abogado kini sa prosekusyon, bugal-bugalan ra mga taong way hilamos. Aray! Ibas ra mga tao nga way mga himasa. Ibas. Mao makatod eh. Kay matod pa mga higala sa mga sakop sa prosekusyon, sa wa pa ni magsugod, di pahigagyan sila press conference, matod gani ni si Attorney Ligutan nga mismo may namahayag ni ini nga inigsugod ini sa impeachment trial na magbaha magadun lang mga meme. Oh, kanang mga pagbugal-bugal. Unsa ang nakasakit ra ba ini paminaon kay ang magbugal-bugal ang mga wa pagadun in time mga hanaw. Aray! Ha? Ang mga way kabangkaagan, way mga alamag, lingin pa zero. Bugal-bugalan ra mga higala ang mga cum laude. Ha? Ug tuod man wa masayop sa torniligutan. Oh. Pagka Martis gyud dayon. Gibugal-bugalan dahil sa mga tao way panghilamos. Way panghimasa, way panghimol. Ang nakaisli para magadon ini kay ang magsugod ining mga pagbugal-bugal ug once gani nga masupo ba, ha, kanabang tribukar na hinuon ba ang ug unsa joy tinuod ya masupo ang naka parat lagi ini kay ang nagsugod sa bugal-bugal mura ragwa. Mura ragwa. Oh, as if wara. Oh. Dugay ra ba di mawa kini mga higalang mga sayop nga mga impormasyon? No? Daw atong soyan sa pagpasabot. Ang giingon mga higalang nga sir kanang photocopy, Xerox copy ba? Oh. Rules on evidence. Third year college of law man nga subject. No? Mao na nay mga katuigan mahilas college of law nga panahon na nas ting hagbong. Panahon na ting hagbong, ting undang. Oh, ting pangluod. Kay mo nang ana naman diha magsugod mga higala grabing kalbaryo. Og kalbaryo ang first year o second year. Kadto kadtod kay mas kalbaryo pa kadto mga tuiga, no? Murag wa na kay katungod mga higala matog. Kay usa ka subject ang imong libro nga pagabasahon duha nga tustulo. Wa pa nay labot sa mga case digest nga imo mga higalang kinasing-kasing yun nga basahon. Oh, kinasing-kasing yun basahon. Rules on evidence. Oh. Third year. Mao man ang mga panahon na undang pugo. Aray! Ting-undang lagi ni, ting-undang. Oh. Kini ang ting pangluod o ting hilak. Ting hilak ting mga katuigan sa college of law third year. Kanang rules on evidence ang basabot ana mao kana ang mga dokumento nga akseptaron or dawaton sa korte isip ebidensya Hilungos atong lungsod. dili na siya ato mga higalang maratsada ngadto sa atong pangalaw-adlaw nga kalihukan.
Di po na nimo maaplikar mga gilas uban nga mga transaksyon sa nakadaiyang mga ahensya o gobyerno o mga opisina, mga rekwisitos. Oh. Kay ang giingon mga gala sa kaso 2019 pa man ni gidesisyonan, na mao ni ang labing awahi mga gala nga ruling may tungod sa pagdawat og ebidensya. Ang photocopy sigon pa sa kaso nga People versus Lastimosa nga kanang Xerox copy nga dokumento ug way lalis mga higala sa iyang matinud-anon sa maong papel, bisan pag photocopy na siya, mahimo na siyang isipon nga original ug dawaton ka na isip ebidensya. Mao nay usa sa mga ruling sa kaso nga People versus Lastimosa. Oh, dili Leo ha. Tamaan ng Leo ini. Now, hait mangukadog logic ning mga bugal-bugalon, no? Mataw nila naunsa na hinuon ni, ha? Ang photocopy daw isipon nga original. Magpasirox ko us kalibo, ang ibayad us kalibo, dawaton ka ni. Ang tubag, suwaji. Suwaji. Oh. Di pa kakalakaw, makakilag usa ka lakang gikan sa imong pagpasirox, imong us kalibo. Pusasan ka nagbinaklid. Binaklirod ka nagpusas. Ano man? Rules on evidence ra lagi to. No? Sa korte ra to ba? Dito to maaplikar man sa itong mga adlaw kinabuhi. Adto ra sa mga kaso, mga burukas korte. Oh? Dili kay, magpasiro sa kwarta, dawaton kay original ni. Bida po, doy. Malagi na yung problema, lagi ining sobraas ka bright ba, wa ka pang himasa. Stila, no? Rules on evidence, dili na yung requirement sa example, mo loan ka. Oh, mangadto man na sila mga original kopyas imong birth certificate. O mo yun ka nga, oh, dawato na ang Xerox na. Di ka rilisan. Di ka rilisan. Di ba ka mo tumas ang sitos? O mo ingon ka nga, oh, ingon ang Supreme Court ka, dawato na nga, isip original ang usa ka photocopy. Di lagi na mao ang imo pag-aplikar sa maong lagda, sa maong ruling. Kay ang maong ruling nagpasabot nga adtor na sa korte. Admissibility ra ba? No? Admissibility ra na sa usa ka dokumento isip ebidensya. Grabe guwa gyapon matugkad. Ha? Oh. Now. Ang una mga higalanggi haon nga article of impeachment totoo man ni kabuok, no? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, o ill-gotten wealth. Kining totoo ka mga articles of impeachment, mauni ang ilang iprobar dito sa korte. In this case, impeachment man ang Senado. Oh. Bisan paghain ining totoo, mahimong maabsuelto si Vice Presidente Sara Duterte sa duha, o makonbikto lang siya sa bisag usa. Wa na. Goodbye bonot. Oh. Dili kinahanglan nga ang tulog yun ka mga articles of impeachment. Bisan asa ana, basta makonbikto siya, makaangkod siya mga galag, 16 ka mga boto nga mo konbikto niya, mo kuan ba? Mo decider yan guilty siya sa mga salaod nga gibato nga to niya. Aw. Tangtang siya sa pwesto, tangtang siya sa iyang pagka Vice Presidente, o gawas niya na, nagtangag pag yun nagsilot mga higala nga, perpetual disqualification to hold public office. Kung sa may pasabot, ana, in English na po naman na. Oh, kanang perpetual disqualification, nagpasabot na nga, bisan pagka-GOs, munisipyo, manilhig kasdan. Di ka dawaton. Di na kadawaton. Ha? Bisan ang pagkamamasurahay, di kadawatos munisipyo. Perpetual disqualification.
Oh, now. Lahi kini nga kurti. Dili ni mga igala. Latinga bitaw ko usahay, no? May sigon pas mga eksperto. Di man ko eksperto, sabat amin raman ko. Oh. Ingon ang mga eksperto sa balaod nga kuan kana na ang mga litigation lawyer maguding mga naglantugi dito. Oh. Ilag yung gisubay ang proseso sa legalidad o sa padagan mga igala sa korte. Which is dili gyud unta ang istriktohon nila pagsubay mga igala ang proseso sa korte kay kini laging impeachment court mo ni gitawag og sui generis. Unsa man na po ang sui generis, Najib? Lain na po ng Latino po na. Ay pasabot ang sui generis is one of a kind, no? One of its own. Kana bang donay parting politikal, donay parting legal, o ang ilang mga lagda nga gisagop nini ang rules mga gala sa Senado regarding impeachment, o donay wa dito maisguti sa ilang rules on impeachment nahimong suppletory ang rules of court. Oh. Ang rules of court secondary na suppletory. Nagpasabot nga og wa dito maisguti sa ilang rules sa Senado may tungod sa impeachment o sa ilang proseso, ang mo cover ni ana ang rules of court. Lahi mga igalas mga korte nga ang rules of court man gyud mga ilang imong tamdan mao man ni Biblia mga igalas mga abogado. Rules of court kay pataka lamang ang file mga higala sa imong mga motion, awa piti ka. Di kay virus imong kliyente. Aray! Oh. Ang nakalahi ining sa impeachment court kay quasi-judicial, quasi-political. Naunsa nang po ng quasi na, Jim? Quasi! Ang binisaya ng quasi, no? Ang kita na sa dictionary, wa may hubad. Pero, ang ato ng tinamdanon, mga gala pagsabot, aron matugkad na to, kanang quasi, mura-mura. Anggid-anggid, mura-mura, pero dili, kasod mao. Oh. Quasi-judicial, murag judicial, mura mga galang korte. Quasi-political, mura po og pamulitika. Quasi-legal po. Oh. Mo lagi nang gitawa og sui generis, one of a kind. Kay ang katuyuan magud ini impeachment mao mga igala ang pagtangtang sa usa ka impeachable official sa nasod. Natinga bitaw ko sa kananaang opening statement mga higala sa depensa pagkalunes, no? Kay she was banking katong attorney season, she was banking more on the political aspect. Kung sa may buhot na may pasabot, kana bang mas nisandig siya mag-ayo mga igala nga kining tanan pamulitika ra gud ni. Gani si mention nga ang katuyuan nining maong reklamo mao ra gyud ang pagtangtang sa atong vice presidente nga nakaangkon og labing daghan nga boto sa tanan nga mga nagpapili nga opisyal sa Pilipinas sa nakalabayng piniliay. Hilungos atong lungsod. Oo. Kay unsa man itudo na impeachment mao man na. Sa impeachment di ay. Ha? Ang katuyuan sa impeachment magila mao kaya pagtangtang. Oh. Kay ma-konbikto ka ni anang kortiha, di man ka mapriso. O di ka mapriso. Ang katuyuan ra gyud sa impeachment, mao ra gyud ang pagtangtang nimo sa imong posisyon. O ang pagdili nimo nga makagunit pagkag posisyon sa gobyerno hangtod sa imong tibuok kinabuhi. Why mapriso ini? No? Gawas o pasakaan ang mga kasong kriminal, inig kahuman nimo ka football. Oh. Pero samtang wa pa mga galay kasong kriminal sangat nimo, ari ra ka sa impeachment court makonbikto, ang imong dangatan mao ra ka sa imong pagka-football, malagpot ra ka, matangtang ra ka.
Muna natin nga ako ngayon na ang katuyuan nila magtangtang. Kaya unsa man di ay katuyuan magtangtang mga son. Mao mo katuyuan ang impeachment. Kaya dili tanan nga mga elected official, impeachable official. Pilar ni sa kabuok. Una, presidente. Vice presidente. Senate president. Justices of the Supreme Court. Ombudsman. Ombudsman lagi. Kanarang 5. Amot, 5 ba ka ito rin? Kalimot na ko. 5 na sila kabuok. Now, sinira sila maoy impeachable official. Unsa magunang impeachment? This is to hold accountable sa mga tag-as nga mga opisyal sa gobyerno. Na pa day, Speaker of the House. Speaker of the House. Subject din sa impeachment. Impeachable official man na. Ang pagpalagpot ra gyud nimo mga higala sa imong posisyon mao gyoy kinauyukan nga tuyo ining impeachment o gani base pa mga higala sa espiritu sa pagpanday ining provision sa konstitusyon nga impeachment kinahanglan dalion. Dalion kay og dili makonbikto ang usa ka impeachable official makabalik dayon siya sa trabaho. Makabalik na siya sa trabaho. Di na siya mababalda pa, di na siya mahasol pa. O once nga makonbikto po siya, matangtang dayon siya o di na siya makahatag pagdugang kadaot sa gobyerno. Maunang dinalian mga higala kini ang impeachment trial. Maunang gibutang dito. Upon receiving the complaint, the Senate shall forthwith proceed. Hilumos atong lungsod. Anong gibutang ang litrang forthwith? Nga diha dayon. Forthwith, mamanay hubad sa in English. Forthwith, diha dayon. Kay aron lagi nga mahuman na ning buruka og dili makonbikto balik sa trabaho. Og makonbikto matangtang dayon di na siya makahatag pagdugang perwisyo. Kana. Og mo yon tag pamulitika ni, pamulitika man gudi. Because this is part mga igalaman political process. But then again, kay doon naman po ni sambog mga igalas legalidad. Aron sa pagtangtang sa mansa sa lama mga igala nga gibato diha nimo. Ang solusyon ra gyud niini mao ang pagtubag sa mga aligasyon. Ang merito ba? No? Ang merito sa gibugaton sa mga aligasyon. Dili man strictly mga higala nga legalidad gyud itong hisgutan. Kay ang mga maghuhukom ini tanawa ra gud atong mga senador, mga abogado na tanan na dili man. Naganing uban diha nagpaabogado pero lingin pas zero. Kaingon ko na. Bisan pa mga higalag na po kadamtrak nga mga dokumentos ebidensya ang imong ihaon dito ug ang mga senador dili mga higala manumbaling ni ana ang ilang hukom mao gyud ang ilang naasdughan. Isa na kung kalig-on sa mga ebidensya di na mo matter. Kay ang nagpahamtang sa hukom mga tao mga higala nga mga politiko pong dagko. Hilumos atong lungsod. Politiko pong dagko. Nga tan-aon manis mga tao, no? Kini impeachment trial mga it is the highly publicized man nga kini ang political event sa tong nasod. Mura-mura po ning sinulog. Tan-aon manis mga tao. Tula na sila yung mga political calculation, no? Mga pagtimbang-timbang ba? Time pa ha? Kung sa may nasa survey di hating. Daghan pag supporter ni Sarah.
Unsa ka dako kag maiban sa atong kini ang boto kay re-electionist na ba ko sa 2028? Ha? Og mo konbikto ko ining Inday unsa man napakatay makuha nga mga botos Davao? Political calculation dili di mga galaw matter ang legalidad. Sa ilang pagpakanaw sa kuma, kanang merit based ba? Merit based dili. Kay naara gyud ini mga tawhana og unsa mga ilang hukom dili man ni parag huwis nga kinahanglan iangkurahi nimo mga igala ang imong desisyon sa balaod. Mao man na. Kay og ang usa ka huwis mo pakanaog og hukom mga igala sa kaso nga wa sa gibasihan, no? Wa gibasihan legalidad. Aw. Og magsigi nagingon ana sa mabutbol na. Oh. Daghan ang mga huwis gibang tangtang. Oh, sa Supreme Court. Abuse sa business yun. Pero kini dili. Why manukmat mga higala sa mga senador og unsay ilang ipakanaog nga hukom whether ang merito bas kaso ilang gibasihan o rag ila ba mahilang naasdugan why manukmat nila. Gawas lamang niya to mga higalang mga re-electionist kay masukmatan nga sa mga kaalyado o mga dumadapig sa ilang gi-impeach. O na political calculation. Ah. Di arita sa ilang lalisan niya tong kagahapon. Oo. Kagahapon, doro ng lalis. Kaya ang unang gihaon mga higala nga article of impeachment, mao man ang grave threat. Paghulga. No? Paghulga mga higala sa kinabuhi sa presidente, vice presidente, sa first lady, o sa kanhi house speaker. Oh. So far sa akong nakita ang video nga gisigihan mga higala og tuis. Balido na katuning video hani, no? Wa nay lalis sa kabalido ining video ha. Ngano man? Mismo mga higala ang dipinsan ni gamit as maong video pod. Ha? Mismo ang dipinsan ni gamit sa maong video. Oh. O gigamit mga ilang prosecution ang video nga nitulisok si Vice Presidente Sara Duterte ngatong Bongbong Marcos gibalikas na mga ilang bali-bali. Oh. Why sentence og di why pamalikas? Oh. Mao po tong video ang iyang ang gigamit pod sa dipinsa sa ilang pagpanalipod mga higala ni Vice Presidente Sara Duterte. Entonces, wa nay lalis nga makaingon ta nga, oh, AI man na. AI generated man na. Fake news. Oh, wa nay lalis. Kay mismo ni pinsan ni gamit na po adto. Sa lagtod, gikalawat yun nila mga higala nga maong yun tinuod yun maong video ha. Oo. Para sa Robin Padilla ray wa kasabot og unsay tinuod. Aray! Ha? Para sa Robin ray wa makasabot og laliman ka pagod og kanini ang original nga kopya na di original. Oh, sa katong itag original kopya na no? Ha? Live good to good. Live streaming. Di man ni pareha mga higalag sinihan nga na kay pelikula nga gibasihan. Kaya ni-play ni mo, dami mo diri ang CD ba karon? Oh, ang rolyo ba karon sa pelikula? Mao to original. Oh. Og imo nang ipakopya born. Aw, dili to original imo. Pero kini kay live streaming man ni social media. Oh. Online. Pero Robin, jagat-jagat kasi importante po yun. Napakahalaga po yun. Bida, no? Kada sulti lagi yung idol Robin, por bida, mas magkadako akong bilib ni Lito. Oh.
Mas magkadako ang bilid ni Lito Lapid. Kada abris baba ni Robin. Kay ganahan makatun sa isang yaw mga galang isang pagkalingin pa zero. Ganahan makatun sa yaw. Ha? So basag din na lamang na kay matod palagi ni Za, ha? Nagtitiis ako dahil sa inyo. Aigon. Aigon. Nabukan matinig sa amin itong idol, no? Nabukan sa amin. Hindi maghawa ni mga amigo nga tinuod, no? Huwag mga amigo tinuod ni. Tawa na. Kaya huwag mga sinagkako pag-ingon nga, Bin, hinihinay ka may Bin. Ha? Yung salida mga sinuog pag-aso. Huwag may nakatambag. Mismo ito mga staff. Oh. Nangasaba na bito to si Senador Pia kita, no? Nga to sa mga senador kay ang ijay pasabot ato nga wa man gud mga alamag. Pagkat mo matungutana mo malangay ta. Mao gud ijay pasabot ato. Ha? Pero og ija lang ganing mga amigo ijay kakuzog o agmo kuan ba? Muputak dito nga wa kasi tumong murag kwitis may lang way ikog. Ha? Di man sa ka singgaak Nubin Padilla. Di singgaak. Sila maita. Nagtatawag ko sa naong ni Atty. Ligutan. Ang dagway Atty. Ligutan, murag kakataunon nga saniba. Oh. Kay mismo si Robin, wa sa kasabot sa ijang pangutana. Wa kasabot sa pangutana mismo. Kung lako laging peligro o magbutang kag mga tao, mo hire kag tao sa trabaho nga di ka mao, no? Kana gud lamang mag-hire kag cashier. Mo hire di kag cashier, mag-hire sa tindahan nga di ka mao mo kwenta. Mahurot manukli imong halin. Mao ni kasi example. Ha? Nagbutang kang mapabalaod nga wa kasi bisag gamay na lamang alamag mga ila bisag sa in English na lamang. Mao ni. Klaro ba istorya? Oh. Aritas grave threat. Kay naa mangoy mga kuan ba na mangoy mga depensa, mga pagdapig ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang una lang depensa kuan. Unsa to? Basta nahagbong ni sa freedom of speech. Nagbasa na sa depensa. Freedom of speech na. Kaya nga itong mga katungod ba nga naa sa Article 3 sa Konstitusyon, Bill of Rights, dili ka na absoluto, no? Ang atong Bill of Rights is not absolute. Dili na sa mga higala absoluto. Nga naman, because the right of the other ends when the right of the other one begins. Hilumos atong lungsod. Why absolute mga higalang katungod sa katao? Kay pag-harmonize maguni ang katuyuan ini, no? Oh, mga katungod. Kung sa ilang lang depensa, out of context. Oh. Og kini ang conditional threat. Conditional threat. Oh. Ang mga wapo himasa pag ingon ni Sara Duterte, treat dito nga conditional treat man to. Ang mga himasa sabat amin na doon, bitaw nagot yung kondisyon. Conditional treat ko to. Di man to mahimo og dili to o sa kondisyon o mamatay sila. Oh. Wa may mo patay ni Bongbong Marcos, ni Lisa og ni Martin og di mamatay si Sara. It was a conditional threat. Oh, tadi duta bilang murmug tinuod. Bakit pangutana? Is it not a threat? Hilumos atong lungsod. Di ba? Wa may lalis mga galag doon na ba na'y kondisyon o wa? Pangutana, nibahad ba si Jawa? Naghisgot sa kamatay? Naghisgot. Naghisgot sa tao nga mapatay? Naghisgot.
Nitando ba ang tao nga iyang gikasabot? Hingtando, matod pa rin siya. Nagjaga-jaga ra ba si Sarah ato panahon na? Ingon siya, no joke, no joke. Ang taglawas ni ingon nga no joke, una kini noong mga di taglawas mo na muhubad nga. Jaga-jaga ra to, uy. Inana pa sa mga Bisaya. Nanapon. Wa ba ko kita mga ilang tao nga nang lisik ang mata nga nag-joke? Wa ba ilang tao nga nang lisik ang mata nga nag-joke? Wa pa. Lain po nilang gibatog ba nga dipinsa? Og tinuod pa nang nakigsabot si Sarah. Namatay na unta na si Bongbong karon. The fact kuno nga buhi pas Bongbong, nagpasabot nga di to tinuod tong hulga. Lindot na po paminaon, moron mong tunay. Hulga gani. Hulga. Threat ba? Threat level. Kaya ang imong gisulti nga hulga, og imo na nang gibuhat, that is outright murder. Murder na na. Ha? O mo yung ako kasong bagon ron. Oo. O ako kang isok magna doon, physical injury. Pero, diri pas istorya kutob, as bagong ka na ron. Mau na'y hulga. Threat. Kay wa matigid zon, wa madadzon, apan dunay bahad. Hulga ba? Question. Wa na ito mang hulga? Wa ito mang hulga? Paikon. Ang lain na itong apunto din hiya is sa tibuok kalibutan mga higala nga mga public official, labi pa mga high official of the country, top officials of the land, pang Guinness Book of World Records ning ato. Pang Guinness Book of World Records ning ato. Ano man? Wa pa ni masukad mga higala mapatik sa libros kasi sayan. Ha? Nga doon na mga higalay, imong successor man yung Vice Presidente, sumusunod sa imong posisyon kung madisgrasya ka, nga nagsigig hisgot og kamatay. Ha? Wa pa. Si Leni Robredo niya tong nakalabay mga higalang panggobyerno, nakalabay administrasyon, bisag gisigihan sa gao-gao, gisigihan mga higalang gingan, bisag unsa, lugaw, ana, o tanga, o unsa pa to? Oh. Why bisag gamay nga litra nga madungog di mong Leni Robredo nga bantay ka digunga ka? Bisan sa ubang mga nasod, no? Pero tangsara ka doon na may tabok kay kasagaran sa mga nasod labi na sa Europa o sa Amerika, ang mudaog mga igala o presidential magani, ang mudaog nga presidente automatic na mudaog pod ang iyang kakuyog sa pagdagan nga vice presidente. Oh, automatic na magkuyog yun sila. Ang pagdaog sa presidente nagpasabot ng pagdaog po na sa vice presidente. Para din hiniris ato mga higala inana kabaligho. Ha? Nagawar na doon. O saan pagkatigan doon mga higala sa gobyerno? O ang imong presidente ang sumusunod, ang successor, dili sa kapartido, dili kalyado, isang kontra. Di magsigig lingi ang presidente sa likod, basi dunggabon ko yun. Ha? Unsaon ba pagkatuhay silang trabaho nga kontra ko na ni sa partido. Oh, kontra sila sa politika. So sige silang sumpaki. Oh. Ang kita mong mga butante, kamo po mga butantiha mo. Oh. Ganong ito mong kusugan ng mga tao, mga gala atong leader, ito mong kusugan og dili ni sa amigo. Ha? Sumagon, pag sugo og bata, be. Sugo og bata, do ka buok. Dong, panguham og mangga. Oh. Siya man kauban nyo. Katong imong kontra. Sa imong tanaw, makakuha ka mong mga mangga, di ka mo resulta pag sige mo sumbagay. Huwag trabahong mahimo.
Pero ang kita mo pili ta, presidente dili usa ka partido, ang vice presidente kini siya kay Mazuhone. Dili ba hapsay ba? No? Pangginis man gud itong kalaki god. Murag tag bahog mag political experiment. Oh, ganito nasod, political experiment. Because para na ba, this country is a joke state. Joke na mga ganito nasod. Oh. Ug wa po'y bisan asa mga galang gobyernuhas di buong kalibutan sukad masukad nga bisan mag-unsa ka grabe ang ilang away sa iyang leader ang sumusunod di maguda mga higala kana bang proper action no labi na in public nga ipublikar gyud nimo nga ipapatay nimo, lungguan nimo What? That is out of propriety. No? Out of propriety ba? Di na nimo mga gala sulti, mahimo tingalas insong banyo. Singgit ka, lamian mo putang uy. Ha? But never in front of a national TV or broadcast baka mga gala online. Wa pa. Karon pa ni. O kini po mga galang mga buhata ba? Ispuko ni mo na. Ha? O ikaw na mahimo nga labing gamhanan nga tao ining nasura. O masuko kag maadyo ko sa katao. Kay ikaw na may gamhanan, mumando lamang ka nga. Ha? Kapna na. No? Kana bang kind of personality nga unhinged? Kana bang sa taliwa sa iyang kasuko, di na bitaw sa makapinsar mga igalag, kanang nakahubo na ba ko sa akong purol? Wa ba ko kapanipir? Tungod kay ang iyang ginahuna pag-ayo, ang iyan ng kasuko, ang iyan ng pagdapat sa iyang kontra. Which is dili nga mga kalidad ba sa usa ka personahe sa usa ka leader? No? Now ang diga nga dipinsa sa mga gikuan mga to, no, sa close mura bang to closing statement kay gipabawas man ang dipinsa nga matod pa nila si abogado sa dipinsa ni Sara Duterte nga ang ilang gipresentar to ang video man ni Zoraida Lopez nga gidaog-daog pag-ayo sa gobyerno ang iyang chief of staff. Oh. Nasuko pag-ayo si Inday Sara kay gidaog-daog pag-ayo wa na musubay ang taga House of Representatives sa dihang gi-cite in contempt ang iyang chief of staff kasi Zoraida Lopez. It was in a form of a defense. No? She kind of draw a line in the sand. Nga enough is enough. Enough is enough. Mo lang nahimo kurtuniza tungod sa ijang grabing kasuko. Purbida. Og nakorti pa ni humpid. Ha? Og nakorti pa tong klaro. Karabang naihuwis magadod mga kwan. Humpid. No? Because ang ilang mga dipinsa is ilang inigar nga dunay gihimong pagpanghulga ang Vice Presidente. It's not a matter mga galaab na hitabo ba ang iyang gihulga, ang iyang gisulti wa. Ang question ini, nagbuhi siya po nga naghulga sa kinabuhi sa presidente? Oh? Maunay issue. Dili kay nadaot Bas Marcos, naunsa Marcos, unsa? Dili. Ang issue ini nga kaso is grave threat. Nanghulga ka? Prebas bam joke ba? Himbuto, dito yung mubaga yung ka nga hinahinadza sip kay narimubuto diha. Bam joke. Tinuod ka na bomba? Wa. Tinuod ka na ni buto? Wa. Pero, nganong gipusasan man ka? Tungod kay dunay balaod nga nagdili nimo pagbamjo. Oh.
Kini, ning hulga ka. Doon na yung balaod ka nagdili, mga ilas papanghulga. Much less, presidente pa ka doon ang imong gibuhian sa ingon. Hilumos atong lungsod. Dili lagi na umatir og natigayon bang imong gisulti uwa. Nagikontrata ba kag kini ang assassin uwa? No? It's not a matter of kini ang contracting mga assassin. But ni ater baka ni sulti baka ni ining mga pungwa. Oh. Nibuhi baka ining mao nga mga statement. Nga gikalisan in taong gihulga ni putlag o. Oh. Ang imong pag-deliver mao na ang kini ang gikuan sa balaod, gisilutan sa balaod, dili ang imong aksyon mismo kundi ang imong pagsulti, ang imong paghulga, pagbuhi sa pung. Nga naghatag og peligro kay adto sa Estados Unidos, adto sa Amerika, no? Sultian ta mohab sa gwapong kanto. Oh. Gimonitor man na sa Secret Service mga higala sa Amerika kana na ang mga email, nagtuo mo ni basa na lain tao na, uy. Oh. Mga text, tawag. Oh. Doon na sa certain phrases nga once gani nga magkuyog ni silang mga litraha, red flag na, no? I-isolate na mga higala ang maong mensahe, pangitaon ni asa ni tawhanan ni og monitoron ka. Kanang unsa man? Kill. President. Dead. Kanang mga punga. Oh, magkuyog ganin na sa usa ka mensahe, email. Oh, magkuyog ganin lang mga litrahan nga dead, president, kill, assassinate, eliminate. Oh, head of state. Magkuyog ganin na sa usa ka mensahe. Gitiman-an ka ng daan, gisaytan ka ng daan. Gisaytan ka ng daan ka naman. Head of state, gusto. Leader, gutos nasod. Highest priority ka to. Oh. Bisan pag dili mao ni inyong tuyo. Apan manggawas kini mga phrase ha, kanang mga phrase. I-monitor ka dayon. Subayon dayon, hasa ka nagpuyo. Yun ana. Mo na threat? Question. Nibuhi ba sa tumpunga? Nibuhi ba? May nga wa lagi matigadzon kay buhi pas bongbong. Di lagi na mo isyu, buhi mo mas Marcos o dili na. Ang issue is nibuhi ba siya pong nga isang ipapatay sa bongbong. Di na nato lisod-lisod ng tungkol kakalingon. Kaya og natigadol pati itong gihimo, that is murder, di na grave threat. Ang kaso gipasaka batok nila is grave threat. Paghulga, dili ang pagpatay aktual mismo. Grabe na pod. Talagang lisod-lisod ang kagalingon, no? Anong moabot mo ito taglain mga higalaga mga aspito nga kuan, kini ang kuan man eh. Ang question ini, nisulti ba siya? Kanara ka dun. Iya ba ning giater kining mao nga punga? O why makanigar niya na? Kay ang ebidensya nga gigamit, sinsa mga dun mismo, live. Ha? Whether it is conditional, unconditional, but the bottom line is, it is a threat. Di ba? Conditional ba to o dili? The bottom line, still, it is a threat. Therefore, naghulga ka wa. Piki na po. Ato sa palot, ito mga gilang may small business. Oy, kaya mapikihan to sa oras. 24, be. 24 naman sila kabuok. Mapangita to sa mga gilang may small business. 24 naman kabuok sila itaon. Ha? Ang ato
sa small business, pila rin ka buok, katulor ka buok. Pero mapangita ini, 24 ka tao. Si Mama Porings, Manonistor, si Mana Nading Ralios, Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, Mama Magding Crisostomo, Sir Osting Riuma, Mami Sit Dadisin, Inday Gamay, Inday Dako, Sir Ring Rabi, Rainas Kabulakan. Manoy Ruli Aquino, Part Ray Bohol, Dili Baksir. Mananina sa Busido, tamis ka to si Kwati. Mian Rositi, si Mark Quason, Managaring Quason, Vivian Labidis, Dodong Leonor, Estir Rapalis, Pilay Rositi, napil mo na Pilay. Ika-23, at iman ika-23, Kans Ricto. O ang latest ka na-enroll, si Moding. Nala, mabalik pa ta mga igala, human lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawin na ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. 93.5 Marion FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atutukbang nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas
G50 dos nas kabuntagon. Balik ta mga sa paparang-uban sa tulumanon. Ang inyong tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, hilongos! Yan sa akong pagtuloy. Welcome back mga igara sa paparang-uban sa tulumanon. Igugma. Sa gihapon, padayon ka muna paminaw niyo, boss nga lagat sa kahanginan. Wala Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di na yung tantong bungoton. Najay Montera Kobyo, makigdoyo gawin pinanggahang to tagarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. na mapikilalangga ko na lungsod. Kabuntagon, kay sulang ko ilungos doon ning adlaw mga higalang Bernes. Hilong Pizza G's na oy sa buwan mga gala sa Hulyo tuig 2026. kung hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Nanti Aquino. Naapil po di ay si Muding Ryuma sa na-enroll words. Apil mo lang. Diha sa akong pagpalag Wa pa ni Maminos Muding. Aw di ka patupi. mga Di ka patupi. sana sa mo paingon mapas Trokil ko sila kadiyot silang kan. hilongos mo. Kasi nauna nila. Popoy Anjita, small business awards. Mahal kong hilongos Maximus Prime Palo. Ha? Gidakop ganitong maestro sa kantong naghulga ni Digong sa una. Basta na Oh, ikaw. lagi na. Kanto na eh. Hulga mo to. Mahal kong hilongos mo. Ikaw Kung motive istoryaan, dili man Vice Presidente si Marcos kung mamatay si Inday. Pero kung balihon, Presidente mo, lagi siya may beneficiary. Siya may makabenepisyo. Birds, asa naman ang contract nga papel sa pagpapatay? Nag-as sila o naaba ko ng kontrata? Dili, oy. Kanang giingon das bala na contract to kill. Bayo nag-contract, meeting of the minds. Manaay papel uwa, nagkasabot mo. Muna meeting of the minds, agreement. Kinahanglan, gentleman's agreement ba? Tikto po ka doon. Ano wala ka nang o na kay papatay, imo pa ka doon ng panotaryuhan? Ha? Panotaryuhan pa ka doon nimo? Nga unas tanan, ha? Og naa magalang kontrataha ka na, dokumento ka na, notaryuhanan ka na, nga dokumento nga imo pat doon si kuan. Ha? That is void. Void na nga kontrata. Nga naman, illegal ang subject. Illegal. Why kontrata ka mo exist ni ana? Apan ay pasabot ang contract to kilo, ano pasabot nga na ay papeles? Ha? Na did absel. Oh, na resibo, magbayad, dili. Contract to kill means meeting of the minds na kasi naabot mo. Hingsugot siya, hingsugo ka. Ano nga ito masulisulisirot kong kulingon? Ha? Sumaong, mapakaos kag tubig. Ha? Magpinirmahay pa mo? Ha? Magpinirmahay pa mo? Magpakaos kag tubig. Dong, kapir kong tubig, tabay dong. Tay sa kaniyot nyo, o pirmahi sa riyo, o tamla rin nga ho ha. Imo pirma nyo, ato barutaryuhan nyo. Impractical na kanto ba? Although po, ito na. Pero kining pagpapatay, that is void ab initio. Nga no? The subject matter of the contract is illegal. Hindi po, oy. Sa katundogo din doon.
Nala. Oy, apikin sa oras, alas 10:57 naman. Dito pa dayon ay. Dito pa dayon. Ugma na pud pohon. Di kan para mata nag-ilihir. Nala. Dito pa dayon. Apan sa di pa ta magbuwag sa White Cosmod. Naanapong ko'y pangutana. Naanapong ko'y pangutana. Awal katumang mga mo ini. Paminaw na nanti. Paminaw na nantiha ka. Naramas Ma'am Ismael Barbosa Biliho. Minaw po, be. Nako'y pangutana. Unsay tawag sa iring. Iring ba? Iring. Oo. Nga dili healthy. Aray! Ha? Unsay tawag sa iring nga dili healthy? Aray! Kasi mga tambok utok niya, mga tambok utok. Tubag na mo. Ano daw pikiha? Unsay tawag sa iring nga dili healthy? Anay oras ay alas 11 na. Ako lang tubag hapon. Ikaw tubag ini. Okay. Ano yung tubag, Ma'am Jane? Ma'am Jane, tubag eh. Iring gilaygit. Pataka! Pataka! Katul! Pataka! Pataka! Iring gibidli. Pataka! Aray! Fiskat! Samot! Pataka! Burikat! Pataka! Ako na lang may matubag. Ano hindi mo pataka niya? Unsay tawag sa iring nga dili healthy? Ang saktong tubag. Sakitin! Uy, lami! Aray! Ay, lami! Sakitin! Ato na tayo. Nagawa tayo iro na kanugay na nakalagay. Kala mo tayo oras. Ano nung ba na punpon? Sagad, mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sanga sa Pinanggaon, maghihununaon nyo pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Uy, lami, oy. Sanga sa tutubutan, samahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagan sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga ni Natantong Bungoton, Najib Montira Cubio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana akong dili pagitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Life is fully flying. With yours and full support and encouragement.